وزارة التربية السورية. الثالث ثانوي الأدبي. كتاب الأنشطة. الدرس الثالث. La femme dans la société. المرأة في المجتمع. Compréhension de l'écrit. استيعاب كتابي. من الصفحة 32 إلى الصفحة 34. تقدمة مبادرة ضوء بصوت المتطوعة دنيا الهلال. Lisez attentivement le texte ci-dessous. اقرأوا بتمعن النص في الأسفل. Vera Rubin, l'étoile de la matière noire. Vera Rubin, نجمة المادة المظلمة. Vera Rubin, née Cooper le 23 juillet 1928 à Philadelphie, Pennsylvanie, États-Unis, est morte le 25 décembre 2016 à Princeton. Est une astronome américaine. فيرا روبن ولدت كوبر في 23 من العام 1928 في فيلادلفيا، بنسلفانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وتوفيت في 25 من كانون الأول عام 2016 في برينستون، وهي عالمة فلك أمريكية. Cette femme a osé affronter un monde d'hommes pour aller jusqu'au bout de ses idées et de sa passion pour l'univers. تجرأت هذه المرأة على مواجهة عالم الرجال للذهاب إلى ذروة أفكارها وشغفها بالكون. Sa fascination pour les étoiles, qu'elle développe dès l'âge de 10 ans, la poussera à poursuivre des études supérieures dans ce domaine. سيدفعها انبهارها بالنجوم التي طورتها منذ 10 من عمرها إلى متابعة الدراسات العليا في هذا المجال. Autant dire que les femmes sont très rares dans les salles de classe de l'époque. Vers la fin des années 40, lorsqu'elle doit rencontrer son directeur de thèse au laboratoire de physique appliquée, ils doivent se parler dans l'entrée du laboratoire car les femmes n'étaient pas autorisées à entrer dans les bureaux. بمعنى آخر إن النساء نادرات جدا في الصفوف الدراسية في ذلك الوقت. في أواخر الأربعينيات عندما كان يتعين عليها مقابلة مشرف الدكتوراه في مختبر الفيزياء التطبيقية، كان ينبغي عليهما التحدث مع بعضهما البعض في مدخل المختبر، لأنه لم يكن يسمح للنساء بدخول المكاتب. Célèbre pour son étude sur les vitesses de rotation des étoiles dans les galaxies, elle fit naître l'hypothèse de la présence de matière noire autour des galaxies. اشتهرت بدراستها لسرعات دوران النجوم في المجرات. طرحت فرضية وجود المادة المظلمة حول المجرات. Ces conclusions, au moment de leur parution, ne suscitèrent aucun intérêt de la part de ses confrères. Certains se moquèrent même de ses idées. Celles-ci furent pourtant bien confirmées 15 ans après. هذه الاستنتاجات في لحظة ظهورها لم تثر أي اهتمام من جانب زملائها، حتى إن البعض سخر من هذه الأفكار، تلك التي مع ذلك تم التأكيد عليها بعد 15 عاماً. Adapté مقتبس de www.sympatico.ca. Pour vous aider. لمساعدتكم. 1. Astronome. عالم فلك. Physicien spécialiste des astres. فيزيائي متخصص في النجوم. 2. Fascination. انبهار أو افتتان. Grande admiration. إعجاب كبير. 3. Matière noire. مادة مظلمة أو سوداء. Catégorie de matière imaginée par les astronomes. نوع من المواد التي يتخيلها علماء الفلك. 4. Susciter de l'intérêt. أثار الاهتمام. Intéressé. اهتم. Je comprends. أنا أفهم. 1. Il s'agit de. هذا يتعلق ب. A. Une biographie. سيرة حياة. B. Un témoignage. شهادة. C. Une autobiographie. سيرة ذاتية. الإجابة الصحيحة هي A. Une biographie.
سيرة حياة. 2. Le texte parle. يتحدث النص A. D'une femme عن امرأة. B. D'une étoile عن نجمة. C. D'une planète عن كوكب. الإجابة الصحيحة هي A. D'une femme عن امرأة. 3. Où se déroulent les événements de ce texte et pendant quel siècle؟ أين تدور الأحداث في هذا النص وخلال أي قرن؟ الإجابة هي aux États-Unis au XXe siècle. في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين. Je comprends mieux. أفهم بشكل أفضل. 1. Complétez le tableau suivant selon les informations données dans le texte. أكملوا الجدول التالي وفقا للمعلومات الواردة في النص. سأقوم بالقراءة مع الحل. 1. Prénom. الاسم الأول Vera. Vera. 2. Nom de jeune fille. كنية الفتاة Cooper. Cooper. 3. Nom après le mariage. الاسم بعد الزواج Rubin. Robin. 4. Nationalité. الجنسية américaine. أمريكية. 5. Métier. المهنة astronome. عالمة فلك. 6. Date de naissance. تاريخ الميلاد Le 23 juillet 1928 23 من تموز لعام 1928. 7. Date de décès. تاريخ الوفاة Le 25 décembre 2016 25 من كانون الأول لعام 2016. 2. Vrai ou faux. صح أو خطأ. 1. Vera Rubin découvre sa passion pour les étoiles alors qu'elle est en classe de terminale. اكتشفت فيرا روبن شغفها بالنجوم وهي في سنتها الدراسية الأخيرة. Faux. خطأ. 2. À l'époque, elle était l'une des femmes rares qui se sont spécialisées dans ce domaine. في ذلك الوقت كانت إحدى النساء النادرات اللواتي تخصصن في هذا المجال. Vrai. صح. 3. Vera Rubin fait une thèse. قامت فيرا روبن بأطروحة. Vrai. صح. 4. Ces découvertes ont beaucoup intéressé les autres astronomes de l'époque. أثارت اكتشافاتها اهتماما كبيرا لدى علماء الفلك الآخرين في ذلك الوقت. Faux. خطأ. 3. Pourquoi peut-on dire que Vera Rubin a aidé les femmes à avoir leurs droits؟ لماذا يمكننا القول أن فيرا روبن ساعدت النساء على التمتع بحقوقهن؟ الإجابة هي parce qu'il a osé choisir un domaine d'études réservé aux hommes et aller au bout de ses rêves. Elle a même fait une thèse et elle est devenue célèbre grâce à ses découvertes. لأنها تجرأت على اختيار مجال لتخصص للرجال وذهبت إلى نهاية أحلامها حتى إنها قامت بأطروحة وأصبحت مشهورة بفضل اكتشافاتها. 4. Quelle est la découverte la plus importante de Vera Rubin؟ ما هو أهم اكتشاف لفيرا روبن؟ Son hypothèse de la présence de matière noire autour des galaxies. فرضيتها بوجود المادة السوداء أو المظلمة حول المجرات. Je donne mon avis. أعطي رأيي. Connaissez-vous une femme dans votre entourage qui a réalisé un exploit, accompli une action, exercé un métier habituellement réservé aux hommes? Racontez en quelques phrases l'histoire de cette femme. هل تعرفون امرأة في محيطكم حققت إنجازاً، أنهت عملاً أو مارست مهنة عادة ما تكون مخصصة للرجال؟ ارووا في بضع جمل قصة هذه المرأة. الحل. Je connais une femme qui habite dans mon quartier, conduit un camion. Ce métier est habituellement réservé aux hommes. Lorsque j'ai vu cette femme pour la première fois, j'étais très étonnée et même choquée. Mais par la suite,
En y pensant, je me suis dit que pourquoi pas? Et je me suis habituée à cette idée. أعرف امرأة تسكن في الحي الذي أسكن فيه تقود شاحنة كبيرة. هذه المهنة عادة ما تكون مخصصة للرجال. عندما رأيت هذه المرأة للمرة الأولى كنت مندهشة كثيرا وحتى مصدومة، لكن فيما بعد عند التفكير بذلك قلت لنفسي لم لا؟ واعتدت على هذه الفكرة.